وأما شراء ثوبي الإحرام فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه فإنه سيرتدي ويتزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله تعالى وربما لا يتم سفره إليه وأنه سيلقى الله تعالى ملفوفا في ثياب الكفن لا محالة فكما لا يلقى بيت الله عز وجل إلا مخالفا عادته في الزي والهيئة ولا يلقى الله عز وجل بعد الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذا ليس فيه مخيط ولا محيط كما في الكفن والله أعلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. La wusula illa Allah subhanahu wa ta'ala illa bitanazzuh 'anil syahawat wal kaf 'anil ladzat wal iktisar 'ala ad-darurat fiha wa tajarrud lillah subhanahu fi jamil harakat was sakanat. Manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan membersihkan diri daripada syahwat dan mencegah diri daripada ladzatud dunyawiyah. Dia hanya mengambil dalam ukuran darurat daripada urusan dunyawiyah dan dia mengosongkan diri hanya untuk Allah semata dalam segala gerak dan diamnya. Yang menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah itu adalah dunia. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang dunia. Dan kedua yaitu syaitan yang menjadi musuh kita. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Al-gharur asyaitan. Jangan menipu kalian kehidupan dunia dan jangan menipu kalian penipu ulung yaitu setan. Allah dahulukan dunia dulu sebelum setan. Kenapa? Dunia ini bisa menipu segala orang hatta yang pakai serban. Kalau diajak minum khamar mungkin enggak. Kalau diajak berzina mungkin enggak. Tapi urusan fulus, urusan dunia berubah bisa. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Sampai kepada Allah. Cita-cita yang tertinggi. Kalau sudah sampai kepada Allah jadi mahbub indallah. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin terjadi kecuali kalau ente membersihkan diri pada syahwatud dunia. Apa itu syahwatud dunia? Asyahwa mafawqul hajah. Syahwa itu yang lebih daripada keperluan. Kalau kita pakai sarung misalnya dengan tujuan menutup aurat, mungkin 50.000 sudah dapat. Tapi kalau kita beli yang 1,5 juta, syahwat itu berarti. Kalau kita makan cukup dengan lugaimat, beberapa suap nasi cukup, tapi kita ingin makan macam-macam. Mulai ikan darat, ikan laut, ikan udara, ikan planet kalau perlu. Ini adalah syahwat. Ini adalah syahwat. Kalau kita perlu rumah sederhana, kecil, cukup sebetulnya. Tapi kadang-kadang orang yang satu rumahnya 4. Hatta doro enggak begitu. Ini adalah syahwat. Syahwat ini yang akan bisa menjadi sebab manusia enggak sampai sama Allah. Al-kaf 'anil ladzat. Sampai kepada Allah yaitu kita harus bisa mencegah diri daripada menikmati dunia. Nah, jadi harus kita ini menjinakkan nafsu kita. Karena nafsu kita ini
pinginnya puas. Nafsunya kita ini pinginnya puas. Karena itu kita diperintahkan puasa. Hah? Kita diperintahkan puasa. Kenapa? Karena supaya kita bisa mencegah daripada nafsu kita. Kasrun nafas. Kasrun nafas. Siang hari dalam keadaan lapar. Makanan ada, bukan gak ada makanan. Tapi kita tahu bahwa nafsu kita ngajak kita tolak. Kita harus lebih patuh kepada Allah. Sukses Anda. Haus, buka kulkas, buka lemari es, air dingin ada. Anda saat itu memerlukannya. Tapi ingat, oh ini adalah perintah Allah, larangan Allah ini. Tidak boleh aku minum. Anda tinggalkan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ditinggalkan itu semuanya karena Allah. Karena Allah. Begitulah kita dalam setiap saatnya. Tinggalkan segala tuntutan nafsu karena Allah. Maka Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada seorang guru. Di hadapan muridnya selalu menceritakan satu makanan. Makanan apa itu? Yang ada ininya, yang ada itunya. Oh, makanan harisa misalnya. Oh, makanan asidah misalnya. Oh iya itu, itu enak itu makanan. Terus begitu. Salah satu muridnya paham. Oh, guruku ini perlu makanan itu. Pingin makanan itu dibuatkan yang istimewa. Kasih wadah khusus banyak begitu. Bawa sama gurunya. Guru ini hadiah. Apa ini? Coba dilihat sama guru, dibuka. Ya Allah, kata dia. Ini makanan lezatnya luar biasa. Dari dulu saya kepingin ini. Panggil orang-orang itu, panggil. Orang-orang nggak punya panggil semuanya. Suruh makan, dia nggak makan hatta satu suap pun. Ayo makan. Kaget muridnya. Guru, anak buatkan untuk antum, katanya. Ini anak buat untuk Anda. Karena Anda selalu menyebutnya, ya ini kesempatan bagi saya. Maksudnya guru, nafsunya saya menuntut untuk merasakan ini. Sekarang saatnya saya untuk menghajar nafsunya saya. Biar dimakan sama orang lain dan saya melihat. Saya tidak mau patuh dengan nafsu saya. Ya orang demikian ini usul ilallah, sampai kepada Allah. Kalau kita kan enggak. Rokok, ngerokok. Sisa. Nonton TV. Kita turuti terus. Manja nafsunya. Tapi mereka tidak. Mereka menjadikan nafsunya takluk sama dia. Anjing itu galak. Tapi ketika anjing itu dididik, ternyata anjing itu bisa menjaga kita. Bisa manfaat kita, bisa untuk berburu, bisa menjaga rumah. Nafsu juga begitu. Ketika nafsu sudah betul-betul ditaklukkan, maka nafsu akan bisa membantu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengambil urusan dunia dalam ukuran darurat. Ya? Bukan menjadi tujuan itu dunia. Tapi dunia tadi itu hanya sekedar untuk kebutuhan. Saya ulangi. Bukan menjadi tujuan itu dunia, tapi sekedar menjadikan dunia untuk kebutuhan. Nah kalau kita kan enggak. Kadang-kadang urusan agama dikorbankan untuk dunia. Tujuan agama. Allah ma yu'ti din di dunia ada. Allah tidak akan berikan urusan agama karena sebab dunia ada. Tapi yu'ti dunia bidin. Tapi kalau kamu bisa patuh kepada Allah, taat kepada Allah, urusan agamaku berarti kan dunia dikasih sama Allah. Jangan kamu berharap lancar dunianya kamu bebankan agama, nggak akan.
kamu akan menjadi orang yang sempit hidupnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Rizkinya akan kehidupannya akan dimacetkan, disempitkan oleh Allah. Loh, donkul ma'isyah itu bukan berarti tidak punya duit, banyak duit tapi dia tidak merasa punya duit. Ceritanya utang, ceritanya kepepet, ceritanya nggak bisa menceritakan yang khair. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, enggak. Tapi selalu dalam keadaan seperti kehausan terus. Sama dengan orang syaribu ma'il bahar, kullama izdada syurban izdada 'atsya. Sama dengan orang yang minum air laut, semakin banyak minum semakin kehausan. Ma'isyatan dhanka. Tapi ada orang 20.000 senyum, kelihatan tegar, bahagia. Kenapa? Karena Allah kasih kenikmatan hidup dunia dengan ad-din. Bukan menggunakan din untuk urusan dunia, nggak ada itu semuanya. Khudh khabarak. Nanti nggak akan bisa bahagia di atas dunia ini biduni din, nggak akan bisa. Tapi dengan din kamu akan mendapatkan insya Allah dunia wal akhirah. Karena itu tarkud din, meninggalkan din, a'radu an dzikri, hidup dunia fa inna lahu ma'isyatan dhanka, tidak akan bahagia di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dikumpulkan dari kiamat matanya buta. Akhirnya hilang kenikmatan kehidupan dunia dan juga kehilangan akhirat. Kenapa? I'rad anid din, karena dia meninggalkan ajaran agama. Jangan ditinggal urusan agama, istiqamahnya, agamanya diikuti, maka semua kehidupan kita akan menjadi baik, layak, bagus dunia sampai akhirat. Ambil urusan dunia biqadri darurah ya ikhwani. Mau apa kita ini? Mau apa? Ini sama kita ini dengan begini. Kita ini di tengah laut, atau kita ini musafir. Kita ini musafir. Kemudian kita bawa barang-barang yang banyak, berlian, emas, apalagi perak, apalagi jamrud, apalagi kita bawa, kita pikul. Sampai ada di tujuan, misalnya kita berangkat ke Singapura, di Singapura dilarang bawa ini. Ada di airport sana, di imigrasi dilarang bawa ini. Akhirnya Anda harus tinggal. Masuk ke kota Singapura nggak bawa apa-apa. Begitulah juga dunia, kurang apa ente? Wah, ambil semuanya milik ente. Sampai ada di imigrasi Israel datang, nggak boleh bawa ente. Nggak boleh bawa, tinggal semuanya. Berangkat sendiri ente. Berangkat sendiri. Tidak boleh bawa apa-apa. Apa nilainya kalau begitu? Tidak mendapatkan kecuali ta'ab. Yang lebih parah lagi hisab masih. Karena itu ambil darurat. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang, orang itu kalau masuk urusan duniawi samakan dengan masuk kepada Baitul Khala, WC. Kalau masuk WC untuk qada hajat kan, untuk menyelesaikan hajat kan. Kalau sudah habis buang air kecil, cepat keluar. Ada apa i'tikaf? Kalau sudah buang hajat besar, keluar. Begitulah juga kita dalam waktu itu kita urusan duniawi, darurat untuk cari hajat kan, untuk cari keperluan biaya hidupnya kita sama anak kita. Kalau udah dapat, keluar cepat, jangan i'tikaf dari situ. Sebagaimana kamu itu tinggal lama ada di toilet, ada di WC, itu adalah bisa membuat sakit. Begitu juga kamu urusan duniawi yang lama itu akan buat sakit hati kamu. Kenapa?
akan masuk hubbud dunia menjadi ra'su kulli khati'ah ke dalam hati kamu nantinya. Kalau sudah demikian, ente nggak terpengaruh nafsu, ente nggak tertipu dengan dunia. Bahkan dunia pun ente hanya ambil untuk qadrud darurah. Berarti kamu akan menjadikan hati kamu, pikiran kamu, badan kamu atajarrud lillah, murni untuk Allah. Yang kamu ucapkan semuanya yang diridhoi oleh Allah, untuk berzikir kepada Allah. Yang kamu pandang juga demikian, yang kamu dengarkan juga demikian. Lah kalau sudah begitu, itulah wusul ilallah. Itu adalah wusul ilallah. Karena itu kita ini selera murahan. Yang kita tiru orang yang bergelimang dalam dunia. Itu Yahud, itu Nasara, itu orang Fusak, itu Fir'aun, itu Namrud, itu Garun. Kita kepingin kaya seperti mereka. Ada yang punya cita seperti Fagil Mugaddam. Ada yang punya cita-cita seperti Ajdadukum. Ada yang punya cita-cita seperti para Anbiya wal Mursalin. Enggak ada. Enggak ada. Ini kebodohan kita karena hubbud dunia yang begini nih jadinya. Kebodohan kita karena ngurusi nafsu, memanjakan nafsu ya begini nih. Sehingga seakan-akan nggak perlu kita jadi seperti itu. Kita puas dengan kerendahan kita, kita puas dengan kehinaan kita, padahal kita nggak punya apa-apa sekarang. La ilm, wala amal, wala ibadah, wala wilayah, wala istiqamah, wala apa. Kemudian kita merasa hebat. Kenapa? Kendaraannya, rumahnya, pakaiannya, duitnya. Yahud Allah berikan lebih daripada ente. Musuh Allah Allah berikan lebih daripada itu. Ente mukmin, boleh. Enggak ente cari sir, enggak cari wilayah, enggak cari martabah aliyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilang taksi wala ta'syik. ولا تقصد وتعشق إلا كل غالي ما يرضى بالدون إلا سخيف العقل خلي. Kalau punya cita-cita yang tinggi, ya Allah masukkan surga yang paling rendah. Kenapa? Jangan. Wa idza sa'altumullah fas'alul firdausil a'la. Kalau minta sama Allah, minta surga yang tertinggi. Cita-cita akhirat yang tertinggi ente. Cita-cita untuk urusan derajat minta yang tertinggi. Calon wali Allah, calon gutub gitu seharusnya. Alah, yang penting insya Allah mudah-mudahan kita jadi muhibbin aja cukup loh. Padahal jadi mahbubin. Kenapa nggak jadi mahbubin? Urusan dunia, kenapa nggak ente? Yang penting anak cukup bisa makan, alhamdulillah. Ente kalau urusan duniawi begitu sederhana. Urusan cari derajat di sisi Allah, cita-cita yang tinggi, begitu seharusnya. Wala yardha bidun illa sakhiful aql khali. Tidak ada orang yang selera murahan untuk urusan akhiratnya, selera rendahan untuk urusan agama, kecuali orang yang sudah kosong pikirannya, kosong akalnya. Karena itu mudah-mudahan insya Allah kita tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu dengan nafas, menjadi orang yang muharrar insyaallah, terbebas daripada itu semuanya, sehingga kita bisa merasakan satu kenikmatan yang tidak Allah berikan kecuali orang-orang pilihan Allah, yaitu at-taqarrub ilallah wa taqarrub bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah. ألا يا نفس ويحك كم تواني وكم طول اغترار بالمحال وكم شغل بما لا خير فيه وكم حرص على شرف ومال وكم سهو وكم لهو وهزل وكم ميل إلى
دار الزوال وكم تلوين عن محمود فعل وكم تقعين في قبح الفعال وكم ذا تركنين إلى الدنايا وكم تتقاعدين عن المعالي لعمري دل هذا الفعل منك على نسيان شأن الارتحال أما والله ما سبب التباطي عن المحمود من فعل وقال وإيثار الثبات على أمور لصاحبها تقود إلى الضلال سوى شيئين إما الشك فيما به وعد المهيمن ذو الجلال وإما غفلة مزجت بحمق وتاويسات بطال وغالي فوا أسفي ووا ندمي وحزني على ما كان مني في الخوالي ووالها في على زمن تقضى على عمل بمذموم الخصال وعمر ضاع في إيثار دار حقيقتها تشابه بالخيال كظل زائل أو طيف نوم يؤول بسرعة للانحلال يزول نعيمها عما قريب ومؤثرها يصير إلى وبال وما الدنيا بباقية ولكن نفارقها بموت وانتقال إلى قبر مهول فيه يلقى علينا الترب مع لبن ثقالي ودود فيه يأكلنا فتبلى محاسننا وحسبك ما نصلي ونبقى في القبور إلى نشور بنفخ الصور في يوم السؤال ونوقف موقفا صعبا ثقيلا وتأتي كل نفس
للجدال وينصب ثم ميزان لوزن وكتب باليمين وبالشمال مناقشة وتفتيش فإما مصير للنعيم أو النكال ألا لا يستريح ومن وراه كهذا اليوم إلا ذو خبال لقد علمت ذو الألباب طران بأن الخير في طلب الكمال بفضم النفس عن مألوف حظ ورفض الفانيات بلا احتفال وفي ظمأ الهواجر واعتزال عن الأشرار مع سهر الليالي وإدمان التوجه بافتكار وإقبال على مولى الموالي إله واحد ملك قدير عظيم الشان وهاب نوالي نوحده ونشكره ونثنيه ونسأله دواما بابتهال يوفقنا لما يرضيه عنا ويثبتنا بديوان الرجال ويصلحنا ويمنحنا نعيما وروعا في الحياة وفي المآل ويصلحنا ويمنحنا نعيما وروحا في الحياة وفي المآل ويجعل أفضل الصلوات منا على خير الورى في كل حال مع التسليم يغشاه ويغشى صحابته الكرام وخير آله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون
ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا معالي القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخل أذقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة بعد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا مخرب الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا فاطمة الزهراء وعائشة وسيدنا حسن عباس سيدنا علي بن محمد جعفر الصادق موسى الكاظم علي العريضي سيدنا علي الرضا سيدنا إسماعيل سيدنا عريضي محمد نجيب حسن مجيد الله أحمد عيسى وابن عبد الله وعلي بن علي السيد العظم البقير من مساداتنا الأبي علي والأبوير يا أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم مثلا عبد الرحمن السقاف وشوف السكران وابن علي شاب بن قد بالماء عبد الله إدريس الأكبر وابن أبو بكر علي وأخواني عمر المحضر علبي أحمد فخري وشومي سالم علي بن سالم وسلم وفريمة ثم إلى القبة ربنا شاكر القدر الجيلاني أبي الحسن شاذلي وابن مدين المربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء ولله مع العاملين ورضا أجمعين الشيخ السيد عبد الشيخ الصعباني الشيخ مربى مخرمة ثم ثم إلى روحي قد بالأنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ اللي قد بشابه حداد ثم الحبيب علي بن محمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد السقاف حجة الإسلام بن حامد محمد الغزالي أولياء صلاح البلدة ثم يصاب الحضر المقام الحبيب جعفر بن السقاف السيد الورزق وفريم عبد بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم بمرضاته ويجعلنا وإياكم من أهل عبادته وأهل طاعته وعباداته ويكثر لنا المذوبات ويكفر عنا الذنوب والسيئات ويقضي لنا جميع الحاجات وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من على عباده الصالحين نتكرم عليه مثل ما تكرم عليه مثل ما أعطاهم ولنا مثل ما بلغنا ورحمة الله وبركاتهم اكتبنا وإياكم إن شاء الله في ديوانهم ومن المحبين لهم المحبوبين عندهم ثم إلى أرواح والدين عليكم وأتنا وأتكم وأمات المسلمين إلى روح حبيب عبد الله بن علي بن صالح بن جندان حبيب محمد بن علوي الحامد أخينا عمر بن أبو بكر المحضر أن الله يغشى المغفرة والجنة ويختم لنا ولكم حسنا بالعافية وعلى هذه النية يكون الصالحة مسافر آباء ومن أو صالح في مثل الجلسة ومناسبا وإناه وما قصدوا قصدنا ما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد اسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم.